Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Okay, so untuk session hari ni, so kita nak habiskan the matrix manipulation punya chapter. Okay, but before that, okay, so the first part here, kita akan continue atau kita akan tengok at some of these exercises. Okay, so here I hope you boleh nampak my slides ni. So now we are going to try to solve these two problems. Okay, so let's look at the first one. Okay, so it says here that the area of a rectangle is length times width. Okay, ni just formula untuk you calculate area. Area equals to length multiply width. Find the areas of rectangles with lengths of 1, 3 and 5 cm and with widths of 2, 4, 6 and 8 cm. Jadi dia bagi hints untuk you lah. You should have 12 answers. Okay, so these two problems, okay, kita akan guna the mesh grid function in MATLAB. Okay, so sebab macam mana nak tahu kita guna mesh grid ke tak perlu guna mesh grid kan? Okay, so kalau you tengok dekat sini, okay, kita ada range. Okay, ada two variables with different range. Okay, the first variable adalah length ni. Okay, so length ni dia ada 3 value, 1, 3 and 5. And then variable yang kedua adalah value width. Okay, width ni ada 4 different values, 2, 4, 6 and 8. Okay, so kalau you buat the element wise punya multiplication, okay, MATLAB akan keluarkan warning error. Okay, macam yang this inner matrix dimension did not match. Okay, that kind of error you akan dapat daripada MATLAB. Okay, so disebabkan kedua-dua operation ni kita nak cari area kan. Okay, kedua-dua multiplication operation ni involve value of variables with different size. Okay, so kita akan guna mesh grid function untuk match the size of each vectors here. Okay, so let's open our MATLAB. Okay, so this is the MATLAB. Okay, tapi saya nak letak dia dekat sini. Okay, supaya nampak lah. Okay, so in this case, okay, you boleh selesaikan dekat command window ataupun dekat editor. Okay, tak ada masalah. Okay, so saya tunjuk dulu example guna command window lah ya. Okay, first kita akan start with stating the information yang kita ada, state kita punya input. Okay, let's say length is equal to 1, 3 and 5. Okay, and then we have width is equal to 2, 4, 6 and 8. Okay, ni kita try macam mana kita nak cari area. Let's say you nak calculate area, and then kita darab width. Okay, notice that saya guna dot operator here. Okay, nampak tak? Okay, ada error, matrix dimension must agree. So you tak boleh cari area using this dot multiplication operator. Okay, so obviously you kena create a new matrix. Okay, guna mesh grid function. Okay, cara dia, so sekarang ni saya letak L huruf besar ni, okay, untuk bagi dia nama yang baru lah, variable name yang baru. Okay, yang lama adalah length huruf kecil ni kan. So L W, and then this is the mesh grid. Open.
Okay, referring to what? Okay, length and then width. Okay, lepas tu okay, yang ni adalah dia punya okay, matrix L dengan W yang baru. So kedua-dua matrix L dan W ni adalah mengandungi saiz yang sama. Okay, lepas tu maksudnya dia ada similar number of columns and similar number of rows. Okay, so now you boleh calculate the area. So kita repeat calculation of area here, tapi you tak boleh guna yang length ni sebab yang ni dia akan refer to vector yang L tadi yang mula-mula tu, yang length tu 135 tu kan, row vector. So sekarang kita akan calculate area using the new variable name. Okay, and then you hit enter. So this is your area answers. Okay, so you ada 4, 8, 12 jawapan. Okay, untuk save you punya command, okay, kita akan type. You tak perlu buat dua-dua, ni saya hanya tunjukkan kedua-dua kaedah yang you boleh guna untuk selesaikan this kind of problem. Okay, so kita akan type command on editor file. So yang ni saya include command lah, practice exercise 17 Mac 2022. This is the first command, and then this is solution for problem number 1. Okay, kita sebenarnya type, tapi untuk mencepatkan masa kita boleh copy saja macam ni. Okay, so semicolon ni saya akan suppress output lah. Okay, and then this is to use mesh grid function. Sorry, saya nak buat comment actually use mesh grid function to match size of each vector or matrix. Okay, so to do that, so this is so this is L dengan W ni is your new variable name, and then mesh grid. Okay, and then this is the original one, length, width. Okay, lepas tu insert new command, calculate area of rectangle A equals to L W. What is this? L W. Okay, so yang ni saya akan clearkan saya punya workspace window and command window. CLC clear. Okay, so now yang ni saya akan run. Okay, so saya dapat jawapan yang sama. Okay, next kita try solve soalan yang kedua. Okay, untuk selesai soalan yang kedua, saya akan straight guna editor file ni lah. Okay, so ni saya insert section. This is untuk solution for problem number 2. Okay, kita tengok dulu apa problem number 2 kita. Okay, so jadi diberi volume of a circular cylinder. Okay, this is the equation untuk volume, equals to pi r square darab h. Find the volume of the cylindrical containers with radius from 0 to 12 and height from 10 to 20. Increase the radius dimension by 3 meter and the height by 2 meter. Okay, so senang je. Of
course lah example kita pengen senang je kan. First you keluarkan dulu segala input yang you diberi. Okay, so tadi dia kata radius 0 to 12 tapi increase by 3. Okay, so kita boleh guna colon operator. So 0 ni, colon ni noktah bertindih ni, so increment dia adalah 3. Okay, ingat bila kita nak create vector menggunakan colon operator, value di tengah-tengah ni, okay, adalah dia punya increment size. Lepas tu kita ada vector of h ni untuk height, so dia start with 10 and then dia increase by 2 meter, and then dia punya final value of height is 20 meter. Okay, so now we're going to calculate. Okay, actually I think it's better kalau kita check dia punya vector size dulu. Okay, tengok adakah kita boleh solve guna dot operator atau kena guna match grid function. Okay, so yang ni kita check vector size dia. Okay, so bila you check vector size dia, okay, you can see untuk vector R ni dia ada 5 elemen, untuk vector H dia ada 6. Okay, size each vector ni tak match. Okay, so you kena guna match grid function. Okay, so to name the new variable, okay, I'm going to use different no, they actually the same R juga tapi different case lah. Tadi huruf kecil kan, sekarang huruf besar, RH. So this one is match grid. So R and H, this is the initial punya name untuk variable. Okay, lepas tu you calculate lah volume. Okay, atau you nak masukkan comment calculate volume. So volume is equal to pi. Okay, so make sure you guna dot operator because you punya ni operation, it includes vectors dengan vectors. Pi multiply with R. Okay, R ni make sure you guna variable name yang baru ni, R, lepas tu square kan, ni square pun kena ada dot operator 2, and then multiply with H. Okay, run section. So this one is the answers for volume. Okay, and then make sure you save lah this file, save as. So practice exercise chapter 1. So you save lah dekat folder you nak save. So I'm going to browse into my dedicated folder. So it's here. Practice exercise 1. Okay. Okay, next kita akan sambung. Okay, this is another example of using match grid function. Okay, now kita nak calculate the distance to the horizon. Okay, so you have probably experienced standing on the top of a hill or a mountain and feeling like you can see forever. But actually, how far can you see? Okay, seberapa jauh yang you boleh tengok bila you berdiri di atas satu tempat yang tinggi. It can be a hill or a mountain. Okay, the distance, okay, how many distance that you can see depends on the height of the mountain and the sejauh mana jarak yang boleh lihat tu bergantung kepada
these two factors. Okay, the first one is the height of the mountain and the radius of the earth here. Ya, saya buat je slideshow. Okay, inilah kedua-dua faktor yang mempengaruhi distance of the variable. Okay, jadi kita keluarkan, okay, ni dia ada jarak dia, height of the mountain, and then jarak radius of the earth. Okay, yang ni radius of the earth, and then radius plus the height of the mountain. Height of the mountain ni kan tinggi mountain dari sini sampai sini. Lepas tu yang ni adalah dari sini ke sini adalah radius of the earth. Okay, sebab tu R tambah H. Okay, yang ni yang kita nak find out what is the distance of the horizon. So imagine you ada dekat atas ni, macam mana nak lukis. Imagine you ni ada orang lah dekat atas ni kan. Okay, so jarak sejauh mana dia boleh pandang ke sini ni, okay, bergantung kepada value kedua-dua ni. Okay. Okay, state the problem. Ini kaedah lah macam ni kita nak selesaikan problem ni. Okay, apa masalah dia? So, saya dah beritahu tadi. Kita nak cari distance to the horizon from the top of a mountain, on the moon and on the earth. Okay, yang ni dia ada dekat dalam soalan dia lah. Okay, and then first, okay, dapat soalan, kenal pasti apa benda soalan tu nak. Lepas tu first yang you have to do is describe the input and also the output. Okay, input yang diberi adalah radius of the moon, which is 1737, radius of the earth 6378, and also the mountain elevation from 0 to 8000. Output distance to the horizon in kilometer. Right. I think mountain elevation ni meter. Okay. So first you try solve the problem using hand calculation. Okay, so base sebab tadi kan bentuk tiga segi kan, so you boleh guna teorem Pythagoras lah. Okay, so from the theorem Pythagoras, R square tambah D square sama dengan R tambah H. Ini you punya mathematics punya portion lah, so saya harap you boleh faham lah benda ni Okay, so kita cari D ni distance dia. Okay, ini formula dia, and then from this formula you masukkan all the inputs, so find out D. Kita punya jawapan yang kita nak cari adalah 8 km persegi tambah 2. Okay, 8 km adalah bersamaan dengan 8000 meter. Okay, ni adalah 8000 meter bukan kilometer. Ni mountain elevation 0 hingga 8000 meter. Okay, so that's why dekat sini 8000 meter ni jadi kilometer, sebab kita nak samakan lah unit dia kan, semua kilometer kan. Okay, you masukkan ni semua and then you dapatlah jawapan D dia adalah 3119 kilometer. Okay, inilah jarak yang you boleh melihat bila you berdiri di atas gunung yang setinggi 8 km. Okay, sekarang kita nak try develop MATLAB solution. Okay, so that then kita nak check lah match ke tak kita punya calculation tu. Okay, so to do that, let's kembali kepada kita punya MATLAB. Discard. Okay, so untuk this part saya clear CLC. Okay, still kita akan solve guna editor file. So saya insert section ni just untuk pisahkan dia lah.
Okay, so kalau macam ni saya boleh run section by section, nampak? Kalau tak ada break ni, okay, setiap kali saya klik run here, dia akan run the whole command daripada line yang keempat ni sampai dan line yang terakhir, line 20 ni. Okay, so this is untuk example apa benda tadi, distance to horizon. Okay, yang ni you boleh buat je apa komen yang you nak, tapi biasanya saya akan letak apa problem statement kita. So find the distance to the horizon, and then first kita nak define the height of the mountains. Okay, to define the height of the mountains yang in meters tu kan, mountain tadi kan dia bagi 0 sampai 8000 meter kan. Okay, define the height of the mountain vector. Okay, tadi 0 sampai 8000 tu, okay, kita akan buat convert meters to kilometer. Okay, sebab yang lain-lain punya input pun diberi dalam kilometer kan. Okay, height dia daripada 0 sampai 8000. So 0. Okay, mula-mula kita state dah dulu dia punya initial value tu 8000. Tapi kalau terus nak buat dia dalam kilometer pun boleh. Okay, tapi ni saya tunjuklah macam mana kita boleh convert to kilometers. Convert meters to kilometers. Okay, and then you just masukkan, biasanya saya suka buat space lah supaya senang untuk dilihat. Okay, so height, saya guna same nama sebab saya nak update lah this value ni. Okay, height is equals to height yang atas tu bahagi 1000. Okay, yang ni kita suppress ke output dia. Okay, next kita akan define the radius of the moon and the earth. Okay, here kita bagi nama dia radius is equals to, dia vector ada dua different value lah. One is 1737, betul tak? And then another one is 6378. 6378. Okay, lepas tu you should know lah by now with increment of 1000 ni saya yang decide lah. Okay, sebab ni ada dua value aja. Ni obviously daripada 0 sampai 8000 ni with an increment of 1000, so dia ada lebih lah daripada dua value kan. Okay, so obviously you kena guna mesh grid function to map the radius and heights into a 2D matrix. Okay, so now saya use mesh grid to map the radius and height onto a 2D grid or matrix. Okay, cara dia, so this one saya masukkan variable name yang baru. Okay, dia tak boleh guna yang sama kalau you nak guna radius juga kena tukar sikit lah. Okay, because capital case ni akan bermaksud variable name yang baru lah, yang lain. Okay, kalau you still namakan dia ikut nama yang sama exactly macam ni, okay, dia tak akan jadi.
radius height equal sign mesh grid. Kat dalam ni baru untuk radius, variable name radius yang baru, apa variable name yang lama dia. Yang kecil, huruf kecil ni semua ialah radius, and then height, semua huruf kecil. And then baru kita calculate the distance to the horizon. So distance is equals to square root of, yang ni daripada Pythagoras punya teori ni lah. So D sama dengan square root. Square root ni you kena eja lah, dia punya built-in function. Bukannya eja penuh, you tulis macam ni, SQRT ni maksud dia square root of height. Make sure you guna dot operator ni, height to the power of 2 plus 2 multiply with, tengok dekat sini saya tak guna dot operator juga sebab kita darab dengan scalar height. And then now saya guna operator balik sebab kita nak buat operation darab dengan vector atau matrix and radius. Lepas tu kita run this section. So you akan dapat value of distance. This is table of the distance to the horizon on both the moon and earth. Sebelah ni distance yang boleh dilihat from the moon. Sebelah lagi ni distance yang boleh dilihat daripada the earth. So bila you check you punya calculation yang daripada manual calculation tadi kan, distance 319 km. Adakah solution MATLAB kita match dengan solution tangan yang kita kira guna tangan tadi? Tengok balik di from hand solution 319 km. And then here yang ni moon kan, yang ni daripada earth tadi. So kita boleh tengok lah yang 3119.55 km. So dia over 300 km. Lepas tu value dia pun lebih kurang dengan 319. Yang ni 319.55. So match lah dengan solution kita. Seterusnya kita akan tengok special matrix in MATLAB. So MATLAB ni dia mengandungi beberapa function yang akan generate special matrix. Ini adalah dia punya built-in function. Zeros, ones, DIAG ni diagonal and magic. Zeros ni function dia adalah untuk create a matrix of all zeros. Ones, sama macam zeros tapi dia akan create matrix of all ones. And DIAG ni atau diagonal, dia akan create a diagonal. It extracts a diagonal or creates an identity matrix. And magic akan create magic matrix. This is just untuk you punya knowledge je. Untuk you tahu apa lagi built-in function berkadaan related to matrix. Let's see the next slide. With a single input, a square matrix is created with the zeros or one function. Zero dengan one ni function dia. Untuk view macam ni lah. Example, kita nak create satu matrix yang ada semua elemen dia zero, atau satu matrix dengan semua kandungan elemen dia adalah satu. Kalau you tengok tadi, zeros with single input, maksudnya satu input dekat sini. Bahagian ni satu input saja.
Okay, dia akan buat square matrix macam ni. Tapi bila you specify dua input, okay, dia buatlah berapa banyak yang you nak buat ni, yang you dah specify, bagi tahu dekat dia. Okay, so kalau you masukkan dua skala ni, okay, yang the first value ni, okay, kalau you masih ingat, first value ni akan specify the number of row, and then the second value ni akan specify the number of column. So sekarang you cakap dekat MATLAB ni, okay, create matrix A, okay, with zero value. Okay, matrix A ni kena ada 2 row. Okay, ni 1 row, ni 2 row, and then 3 column. Ni 1 column, 2 column, 3 column. Okay, macam tu juga this one, create matrix B, ada semua elemen dia adalah 1. Okay, 3 row, 1, 2, 3, and then 2 column. The diagonal function. Diagonal matrix ni function dia untuk extract diagonal from a matrix. For example, okay, kalau you specify matrix A here and then use this diagonal function, dia akan extract the diagonal of matrix A. Okay, for example, in MATLAB, okay, for example here untuk diagonal, okay, let's say you specify matrix A 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, then you use diagonal. Okay, jawapan dia adalah 1, 4, 3 ni. Okay, apa 1, 4, 3 ni diagonal apa? So you boleh tengok lah. Matrix A ni, okay, ni matrix A kan, 1, 2, 3, 3, 4, 5. This one is the value of diagonal dia 1, 4 and 3. 1, 4, 3. Okay, you juga boleh guna diagonal function untuk extract by defining a second input k to this function. So positive value of k akan specify diagonals in the upper right hand corner of the matrix, and negative value specify diagonals in the lower hand corner of that matrix. Okay, so for example here, if you type this command diagonal A 1, okay, MATLAB akan returns 2, 5. Okay, so ya, dekat bahagian right hand corner of the matrix ni lah dia, 2 dengan 5. Okay, and then when you punya input tu, okay, is a vector, it is used as the diagonal of an identity matrix. Okay, let's say kita ada vector B 1, 2, 3. Okay, and then you guna function diagonal B. Okay, so here MATLAB akan gunakan vector 1, 2, 3 tadi for the values along the diagonal. Okay, value vector B 1, 2, 3 ni dia akan letak as the diagonal of this matrix B. Yang lain-lain tu dia akan fill in tempat ni. Okay, dia akan letak dengan value 0. Okay, so what happen kalau you specify a second parameter untuk diagonal function ni? Okay, so tengok diagonal function ni dia could be input. Untuk diagonal function boleh jadi satu single input atau dua single input. Dua single input ni maksudnya dua field ni lah. Okay,
So what if you specify dua field, let's say B1 here. Okay, so dia akan specify the upper hand corner. So kalau you specify the negative value, dia akan specify 1, 2, 3 vector tu as the left hand corner. Okay, and then MATLAB has this matrix function called magic matrix, okay, that generate a matrix with unusual properties. This actually dia tak ada any practical use, okay, except that they are interesting. Tu je lah. Okay, so let's demonstrate here. Okay, let's say kita define matrix A as magic 4. Okay, so in magic matrix, the sums of the columns are the same as the sums of the row. Okay, so if you, ini saya tutup dulu lah ya. So if you specify matrix A 4 ni, so dia akan create matrix with 4 row and 4 columns. So you boleh calculate the sum of A. Sum ni you nak calculate the sum of rows. Okay, sum A ni sum rows. Okay, sum ni nombor-nombor ni, okay, dia tunjukkan total, okay, jumlah semua elemen untuk setiap row dan setiap kolom adalah sama. Okay, jadi untuk kolom 21, 30, 34, yang ni pun 34, ni pun 34, 34. The first row value 34, 34, 34, 34. Okay, jadi inilah magic matrix. Okay, magic matrix maksudnya jumlah semua elemen dalam setiap kolom adalah sama dengan jumlah elemen bagi setiap row. Okay, sekarang kalau you nak cari jumlah untuk setiap row, okay, you boleh transpose the matrix, tapi you akan dapat samalah sebab tu memang definition of magic matrix. Okay, and then dia tak terhad kepada sums of all the columns and row the same. Okay, the sum of the diagonals are also the same. Okay, so diagonal A. Okay, and then kalau you nak check berapa sum dia, okay, this is how you check the sum diagonal A. Okay, make sure you tutup kan semua bracket yang you buka tadi. Also 34, and then finally you can also find the diagonal from lower left to upper right. Okay, but first you have to flip the matrix and then find the sum of the diagonal. Okay, let's say this is how you flip the matrix. Flip PLR matrix A. Okay, so ni salah eja, should be ni FLI PLR A. Okay, and then you find the diagonal of answer. Okay, and then you cari sum untuk answer tadi. Okay, nampak tak sum dia? 34. Okay. Okay, lepas ni kita akan tengok a few more exercise on matrix and also matrix manipulation ya.